The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" And they said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, today we meditate on the importance of the knowledge of God, the importance of knowing God. Who do you say that I am? According to Spirago, this green book on the knowledge of God, page 66, the knowledge of God consists in the knowledge of His perfections. He's perfect. His works as a creator, as a redeemer, as a sanctifier. His will, that includes also the knowledge of God. We should know His will, His plan, His grand design. Not only our own narrative, not only our human story, world history, but His will, which is salvation history. We live in this world, we have our own time, leaders have their own time, next leaders will come, etc. But God will be forever. So we do not design the world as if we are leaders all the time and for eternity. We always acknowledge that we are just passing through this world, and that we have limited time. But God is eternal, and He has the whole season of story. Ours is only an episode of a season, so to say. If we have the series of telenovela. That's why we need to know the will of God, the plan of God, the meta-narrative. Because people do not believe now in the meta-narrative, meaning the bigger narrative of the story of the world. We only focus on our time. We do not memorialize the past, and we learn from the past, and we do not prepare for the next generation. But God's will is encompassing. That's why may gaamo kita sinig, tugod ginalipatan sang tao. Ang great story of God. Siya ang storyteller, pero gina-reject mo siya nga mag-entra sa imo story. Kag ikaw ma-write sa imo story. No. That's why religion tells us the story of God. Sino ang conscious in isang story of God? Mga Kristiyano, mga Katoliko, kamo, kita, conscious sang bigger story nga nagakatabo. The will of God,
Not my will, but your will be done. That's why kung masanay kita sa will isang tao, sometimes it's fake. It's not true. Binagid ko ng mga leaders, wala nag-acknowledge ang will of God. Nga silang may will. Sila nag-control. Sila madikta sa aton story. Sila ma-define sa parameters ng aton life. Nga nasubuan ko subong ang aton life, gina-define lang simply as politics. Nga daw, everything is politics. Bisan ng COVID, politics. Bisan ng academic, ang education, do politics man. Bisan ng service, politics man. O encompassing, do wala. Daw ginkuha sang politics ang role sang religion. Supposed to be ang religion mag-entra morality sa tanan aspects ng life. Kinuboy ang religion, ginislan sang politics, daw tanan ng politics. And politics is the story of man. Religion is the story of God. That's why kung wala kita sang knowledge of God, gatalang kita sa iya will. Hindi kita kabalo kung ano ang story ya. Hindi kita kabalo kung anong gusto ya. Kagaton gusto, ipatuman nato. That's why madula kita sa story. Pero kung gina-discern, nagapamati, nagapray, may conversation with God in prayer, hindi ignorant sa Bible, kilala si Jesus ang iya ginatudlo, magiyahan kita sa eksakto nga dalan. Our knowledge of God also means the knowledge of His grace, the primacy of grace in our life. Reason is very important, action is very important. But these are human reasons. Human, meaning natural. Sa aton lang kapasidad bilang tao. May mga bagay nga hindi masolbar sa aton kapasidad. Kinahanglan ta extra kapasidad. Ginatawag na supernatural. Ginang supernatural help halin sa langit. Halin sa Diyos. Pero ang tao, ginakalimtan ng grasya sa Diyos. Madumduman ng nilang grasya sang Diyos, ka magtawag sang Diyos, kung wala nagid. Pero sa ordinaryo nga hitabo sa kabuhi, daw siya, hindi namon kinanglan ng Diyos, hindi namon kinanglan ng kalawat, hindi namon kinahanglan ng grasya, hindi namon kinanglan ng debosyon. Pero kung tagumatayon na gani, tanan nga santos man ginatawag. Kaya wala namong, bisan may milyon siya, di man mapatay na siya. Di, bisan ano pa da ka mga life support da, science, wala na. Titawag ko niya na ng Diyos na kinanglan ko grasya mo, milagro. But it's too late. Daw pareho ba lang nagsulod sa arka ni Noah? Why sila nagpati sa grasya sang Diyos, inspiration sang Diyos kay Noah? Ginkadlawan la sa Noah, ano ni summertime ni tagilinit, himo kay mo arka. Balik Noah, no? Pamati ka mo, sambal sang Diyos. May anaw. Hindi sila magpati. Nag-anaw. Singgit man sila. Pasudla kami sa arka. Sarado na. Late na. Kung kaysa late, ngaton paghatag ng primacy sa grace. Again, we need reason. We need science. We need technology. We need computers. Gapahapos sa kabuhi ta. Pero may mga aspect sa kabuhi ta nga hindi masolbar sining gadgets. Salvation of souls, masalbar ka sa imo computer. Mapatawad sang sala ang imo kasalanan dira. Mas-save ka kay nag-save sang kwarta mo. Mas-save ang soul sang kwarta mo. No? Isa lang ang Savior, si Jesus Christ. That's why kung inosente, ignorante ang tao, lack of knowledge of God and of Jesus Christ, gatalang siya, naga-distort ang iya values, naga-materialistic, limtan niya ang iya spiritual life.
Hindi lang talang naglipat siya sa Dios. So hindi ignorante, hindi lang ignorance na lack of knowledge kay di kilala ang Dios, kundi nakilala niya ang Dios pero ginkalimtan niya. Kagay think ka mo ng kalabanan nga sala nato, nakilala ta na siya ang Dios na baton pero ginakalimtan ka lang, ina-ignore ta lang sa aton kabuhi. Ara na mo, matubo na lang na tungod pinabayan mo. Pinabayaan mo, wala ka simba, wala ka desire sang butang sang Dios. Wala ka commitment, lain tong imo. Imbis nga masimba ka, lain-lain mo nga ma-entertainment, kundi hilamon tubo na, hindi ang tanom mo. Ma-overcome ang imo virtues, imo goodness, butangan sang kalainan. Ga-proud ka, ga-kunanuda. Basta damo nga bisyo. Sunod ko no, malimtan sang Dios ang malimtan sang tao ang Dios tungod sang iya cares for the riches of the world. Natawag ini nga materialism. Nasubrahan na siya. Abi ang kabuhi pagwapa lang o kaborbayo lang o pagkaon lang. Wala ko kontra sa gwapa ha. Namiang ko akong gwapa. Kag bayo kag anuway. Kundi namin ko, exclusively ko na mulang na ula ka simba. Hambal ni Jesus, life is more than clothing. Life is more than food. Di amunay ko no. Di damo na yung mga example ta. Cares and riches of the world. Primero na minami siya. Nangamuyo siya sa Diyos. Kay imol siya. Nagmanggaranon siya. Nalipat siya sa Diyos. Hindi tanan ha. Sample ko lang. May mga sample ko. Wala na siya kapanawag sa Diyos. Kaya mahimo niya, mabakal na niya, mahimo niya na tanan. Bisan wala na sang Diyos. Sunod, scandal, a bad example on the part of believers. Nagadula man ang gana sang iban nga tao. Kung makita yang nga bad kita. Na, kami nga pari, kung bad, gadula man gana. Gadula gana yatani. Diyos dumadula gana nila sa Diyos. Pero kung makita yan nga kita, nga believers, hindi man maayo, automatic gadula agana nila sa Diyos. Bad example, sorry sila ha. Sunod, currents of thought, hostile to religion, systematic na mga thoughts, ideologies, tudlo sa mga eskwelahan, ginapropose sa mga ideologues, mga systematic na yan, organized, mga sindikato, kag kung ano dira, dula man, iti galasa mong hindi niya godly, diri niya sa panulay. Sunod ko no, lastly, finally, siling niya diri, tungod sa aton sala. Aton personal nga sala. Kung isa kung ma-overwhelm ka sang imo sala, kakalipat ka tuod sa Dios, sa imo addiction, sang imo nga attraction, sa imo, sala, sinful attraction, addiction, mga kunanuda, lipat ka sa Diyos. Addicted ka bala sa Facebook, wala ka nagpangamuyo mo. Hindi lang pangamuyo, na malipat ka, gasunog tinigang mo. Si Ilaniaho, dira, nasaway ko. Ilania, ano ka, hindi ka ba patama da sa Facebook? Kaya galagdos tinigaang pa. Kaya abi mo, luto na, gali, wala na on. Plangga ko sila niya, sample ko na nga, grabe mo. Basta ma-focus ka sa mga malipat ka na. Sang una namin na magtigaang. Nami, giliaya, subong. Tungod sining gadgets ni kag mga maayo man na. Pero kung hindi mo makontrol, addicted ka da, gubon ka gid. So wala ka na prayer. Hindi ka na magano. Kaya imbis nga marosary ka to, kundi na lang to. Muna tuod gini ang basang katikizam. Tungod sa aton sinfulness. Sa aton iya nga bisyo. Kakalipat kita sa Diyos. Di ta makilala ang Diyos. So muna, summarize, such attitudes can make us forget God and overlook Him, revolt against the evil in the world,
religious ignorance or indifference, the cares and riches of the world, the scandal and bad example on the part of believers, current thoughts hostile to religion, and finally, the attitude of the sinful man, which makes him hide from God out of fear and flee His call. Pero kung may knowledge of God, hambal diri, this is eternal life, that we may know you, God, and believe in the one you sent, referring to Jesus. If we know you, eternal life is assured para sa amon. So that's why, kilalahon ta ang Dios. Tagaan tagid tiyempo, mag-istorya sa iya in prayer. Tunan tagid ang joy, matunan mo, makilala mo ang Dios. Pamati sa sermon, appreciate ang sermon. Desire sa sining knowledge. Desire nga mabalaan ng wilis ang Dios. Desire nga makilala siya. Ang iya grace, ang iya will, ang iya attributes, ang iya plan. Kilala, pamatiin na. Kung hindi ka, ikaw direkta magbasa o mag-research, pamati sa mga leaders nga nagagiya sa imo dira. Kaya kung mabalaan mo, makilala mo imo Father, gakumpleto man imo kabuhi. Sa kabata, o yagid makilala iya Father. Successful siya. Pero ginpamangkot siya, ti ano pa ang ginapangita mo? Kay milyonarya ka na, milyonaryo ka na. Siling ya, gusto ko makita sa Papa. May kulang sa akon. Nga, tanan ara na. Pero way ko kabalo kung din ko naghalin. Way ko nakita ang face ang akon Father. Ginadamgo ko, empty gihapon. Because I do not know where I came from. Amo man sa tao, deep down, kung di mo makilala ang Diyos, origin mo, kag destiny, saan ka successful? Time will come, ma-realize mo, life is empty. Kaya may one aspect nga nalimtan ka, the knowledge of God and the love of God. Pangayoon naton sa Diyos, tudluan kita perme, i-lead kita sa source of knowledge. Agud ma-appreciate naton siya mismo, iya work, iya attributes, iya perfections, and most especially, His means of grace in the sacraments. Amen.